Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم عليكم بالتقوى فإنه جماع كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ibadallah rahimakumullah, setinggi puji, sebanyak syukur, sembah, sujud, patuh dan taat tentu hanya kepada Rabb yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb yang sampai saat dan detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri berbagai macam karunia-Nya, menjalankan apa yang menjadi perintahnya, dan sekuat tenaga kita berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Semoga anugerah yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak senantiasa dapat kita jadikan sarana untuk kita terus mengabdi, menyembah, beribadah, minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ring salam kepada qudwatul ummah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga konsistensi kita, keistiqomahan kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan berada di bawah syafatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari tahun 2025 Masehi. Ini merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk terus melakukan ibadah, meninggalkan apa yang menjadi larangannya, dan mensyukuri berbagai macam karunia-Nya
hingga saat ini. Di dalam doa yang sering kita panjatkan, kita munajatkan kepada Allah, Rabbi inni auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an na'mala salihan tardah wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami nikmat-Mu dan juga kepada orang tua kami. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan menjadi hamba-hamba yang soleh, yang senantiasa berbuat baik untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nikmat yang paling besar yang harus kita evaluasi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah tanamkan kepada hati kita sejak kita terlahir dari seorang ayah dan ibu yang terlebih dahulu meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terlahir sebagai seorang mukmin. Tentu kita tidak bangga. Jangan berbangga hati terlebih dahulu ketika kita terlahir dalam keadaan iman, sedangkan keimanan yang kita miliki tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang benar-benar memiliki keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Early warning yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah kalian mengira setelah menyatakan diri kalian beriman kepada Allah, tapi Allah tidak menguji keimanan yang engkau miliki. Ini pernyataan Allah di ayat yang berikutnya, walaqad fatanna allazina min qablihim. Sungguh kata Allah, telah aku uji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang tulus ikhlas beriman kepada Allah atau hanya berpura-pura saja. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah telah memberikan ujian kepada Nabi Nuh beserta umatnya ketika selama 1000 tahun kurang dari 50 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebagian besar umatnya justru ingkar dengan nikmat yang Allah berikan. 1950 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya mendapatkan 80 pengikut, baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan azab berupa banjir yang sangat besar. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut
Ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahum tufana wa hum zalimun. Berinteraksi Nabi Nuh selama 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi umat beliau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa Rasul, yaitu Nabi Nuh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Kita tingkatkan implementasinya dengan kita berbuat amal baik sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Karena kata Allah di dalam surat Toha, wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihan fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa iman dan sudah berbuat amal baik selama dia hidup di dunia, faulaika lahumud darajatul ula, maka Allah akan menempatkan dirinya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dapat mensyukuri berbagai macam karunia yang Allah berikan, serta kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dengan terus berbuat amal baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين.
أعداءك أعداء الدين اللهم سدد سملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر